avant ici que kesho ke bandeko tu batu tu baza na Bukavu batu tu baza na Bukavu bakota mabondeli basambela parce que soki te Bukavu ezali kokwea amona batu bakufaki na kati ya Bukavu so Bukavu ekwei bazali lokola zelo seke batu balekaki ebele oyo bakufaki alobi soki na Goma batu bakufaki na Goma baza mukie c'est-à-dire na Bukavu batu bakokufa ebele wakati niko naona ile picha ya maiti za batu Bukavu make balipandana wanakuwa sa mapanya. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et ce n'est pas dans le cadre des émissions comme d'habitude, mais seulement question d'interpréter quand même un message aujourd'hui qui est vulgarisé. Alors avant tout, nous allons parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement il y aura une mention spéciale de bénédiction, bien sûr, que nous allons recevoir de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, suivons ces images et on revient tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la katia fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous invite à être nombreux à ces grands concerts, bien sûr, de Papa José Nzita. Ça sera sur Paris. En tout cas, vous allez ébélé. Je pense que c'est après plusieurs années qu'il a Kendasun Mikilapoto te Azokoma na Mikilapoto. Donc, après plusieurs années, Oazala qui sous-kunate Lelo Azokoma kuna et puis nyonso ekozala malamu mingi. Alors, tous allez ébélé ba Nzambe. Tokoum Sanzambe et Longo, na frère José Nzita. Suivons la pub. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, aïe, ça ira. Aïe, aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Pyramides Congrès, au 16 avenue de Saint-Germain, au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Merci. Nous avons suivi. Alors, je voudrais tout simplement ici interpréter un message qui est vulgarisé. Alors, dans le message en haut, c'était vulgarisant parce que tout ça a biso mon côté. Il y a un message où Ezali est tamboli. C'est notre sœur congolaise qui a reçu ce message de Dieu.
Alors, c'est en swahili, mais je vais essayer un peu d'interpréter. Seulement, ne me tenez pas à rigueur. Mais ceux qui auront également cette facilité de faire mieux que moi peuvent le faire dans des commentaires pour permettre toi d'atteindre plusieurs personnes et aussi rassurer les Congolais que Dieu n'a pas abandonné la RDC. Je vois dans des commentaires les gens se poser des questions. Est-ce que vraiment Nzambe azali toazate pour me comprendre te lelo mamutuzo traverser RDC to sambela mingi RDC to ebi Nzambe RDC to ebi boye RDC boye. Je ne doute pas que RDC to ebi Nzambe, mais seulement il faut se poser la question. Est-ce le véritable Dieu o to ebi o bande rebelo ayebi to ezali Nzambe oyo bakomisa marchandise, c'est-à-dire Nzambe o ba présenterait pas ba tout le rôle à Nzambe, c'est-à-dire Nzambe mais Nzambe était parce que aujourd'hui ebele bazo présenter ba tout Nzambe pour permettre bango ba gagner mbongo na bango. Et Nzambe ya Nzambe té, c'est-à-dire pour na bango ba yebi ki moi je ne sers pas Dieu. Mais moi je suis dans le business, le kola na zui kaka kombo oyo, je vais utiliser ça ya ngonde ekomemanga ti na atteindre objectif nanga. Mais ça ce n'est pas ça mon problème. Moi je reviens juste sur le message aux alliés côté mon groupe, mais je vais essayer un peu à quoi interpréter. Lorsque je parle, je n'ai pas besoin quand même de mes images et mon nana. Cornet ou Jordan, j'ai besoin plus, pendant que je suis en train de parler, ces derniers temps, illustrer plus les images de la RDC, illustrer plus les images de difficultés que le peuple congolais est en train d'endurer. Illustrer plus les images, de la bisso, image RDC parce qu'on va vendre ces images. Nous voulons que Mututu Orozala partout dans chaque coin du monde, que RDC est allé agresser. RDC est allé agresser injustement. RDC est allé piller RDC injustement. RDC est Tumboli Mutute. RDC est menacé Mabele à Mutute. Mais RDC aujourd'hui, depuis des années et des années, plus de 2 décennies, que la RDC est allée traverser les moments très difficiles et Batoa Komituna, Nzambe Azat, Nzambe Azati. Je vais écouter d'abord, j'essaie un peu de interpréter, de traduire plutôt. Bonjour, bonjour groupe. Voilà, elle dit bonjour groupe. Donc je bénis Dieu. Dieu est merveilleux et il continue toujours à nous garder. C'est vrai. Voilà, il dit que c'est vrai qu'il y a encore de fatigue, mais to pamboli Nzambe pona bomo oazope sabiso. Donc là, elle dit Nabutu et à vendredi, poto comme samedi, à soit qui message Nabutu ana. Sasa nimeshurutishwa na Mungu kama inabidi niongee leo na kama itawezekana watu wa gabule yote hata magrupe zingine ili kila mtu apate kuelewa nini inaendelea. Alobi yangwana as décidé que alobela yango ameka ko partager message oyo batu ba nini ezali kolekana pe batu ba na ko partager yango na ba groupe ba o ba koyoka yango ba pe na ko partager yango na ba groupe. Niliona wananiletea drapo mbili, drapo yetu ya Congo na drapo ya Rwanda. Alobi amonaki ba memeli des drapeaux. Na ba drapeau ana ezalaki drapeau moko ya RDC et drapeau moko ya Rwanda. Na ile drapeau yote ilikuwa kumti. Mti yenyewe ilikuwa na grandeur moya na épaisseur moya, ilikuwa na épaisseur ya kabambi kabisa. Alobi na ba drapeau mibale ba memelaki ye, ba drapeau nyonso ezalaki na grandeur moko, ezalaki esimbami na nzete. Ba nzete ana ezalaki ya minene. Ezalaki nyonso la grandeur moko, c'est-à-dire moko talekaki muninga. Lakini burefu yayo ilikuwa presque ma 2 mètres vile. Abina mulai nango ezalaki presque ba 2 mètres. Azali ko estimer na par rapport ndenga monelaki yango na message. Sasa nikaona mikono mbili ilikuwa inaishika lakini sikuona watu benye walishika ile mikono ya benye ile mikono.
alobi ke na ba drapeau oyo mibale ezaki na banzete esimbamaki na bato. Donc moko asimbi côté ya drapeau ya RDC, mususu pe asimbi côté ya drapeau ya Rwanda. Mais seulement amonaki te bilongito bato oyo basimbaki bakolo maboko wana, c'est-à-dire maboko esimbaki ba drapeau soki ezalaki banani. Baadaye nikaona inakuwa sa vile competition ya kukomana, nikaanza ona mti iko na komali, iko na refuka. Lakini kilichonishangaza niliona mti yenyewe ilikuwa inabeba drapeau ya Rwanda, ilikomala, ilirefuka mbio mbio sana tena. Alobi na kati ya message oyo, alobi na ba drapeau na loko ezaki likolo, ezaki na banzi simba na banzete. Banzete wana ekomaki nisi eza na competition, nyonso mibale drapeau ya RDC na ya Rwanda. E bandaki sikoyo komata. Ezomata ebandi kokola. Mena kokola wana amoni pena ki oyo drapeau ya Rwanda ezwaki vitesse ya makasi. Emataki vraiment makasi. Kole quand même oyo etikaki drapeau oyo ya RDC. To continue na message. Waraka manake hakuna na sekonde, iko inaenda inapanda. Lakini ofira mezire iko inapanda, njogisi hii grandere ya muti yenye ilikuwa inaishikilia iko inapunguka. Donc alobi ke oyo nzete ya Rwanda, ya drapeau Rwanda ebanda kokola ekoli ekende penza na vitesse moko ya kosakana te. Donc emati etiki oyo ya RDC. Mais eloko siko akamwe ke nzete oyo ezalaki ya munene simbi yango. Tango nzete ezokola na place ke ekola emata, yango ekomi kokonda, nzete oyo esimbi yango ekomi kokonda. Tolanda sous message na kobunda nango ko malema beti na suka. Grandeur ya mtu nilikuwa naishikilia iko napunguka. Après pale nikaona aussi drapeau ya wakongomani iko inarefuka pole pole, lakini iko na garde grandeur ya ile muti. Mais nakokamwa eza que drapeau ya RDC o ezalaki kokola na malembe amoni yango pe ebandi komata nzete ezomata. Mais na différence na o ya Rwanda, plus ya Rwanda ezomata makasi, nzete nango ezokonda, mais ya RDC ezomata na place ekonda yango ezogarde kaka nzete wana munene nango ekondi te. Après pale nakosa vile nikashtuka, nikalamuka kwa ile ndoto, nikaomba Mungu, nikauliza kwa nini Mungu naweza kutuacha hivi. Nililia kabisa, sitawadanganya, nilisikia roho yangu inalumia, nikasema Mungu, mbona sisi hatuna probleme haki. Mama alobi tango amoni bongo na ndoto aye kolamuka nde tinde siko asambela nzambe, atuna nzambe parce que akokaki motema esuye makasi, abi nzambe tosali nini pona nini oki kotika biso tozana likambo na mutu te, me tala me ndenge na mo, c'est-à-dire abandi ko se lamenter, abandi ko lelepa na nzambe yetu. Maake sijua nikaongea mambo mengi na Mungu, lakini kwa rehema za Mungu tena nikalala na nikapata tena ile maono, na wakati iliporudia turu ya pili ilirudi sasa na mafasirio. Alobi alilila kinzambe abondeli après ko bondela aye kozwa lisusu pongi abi alala. Tango alali ndoto wana ezongi kaka ndenge ezalaki na bisika esukelaki siko to ezongi na ba detail na ba explication. Kaona ile muti wakati ilipopanda na ile drapeau ilipopanda juu karibu ifike kumawingu, kila mtu atakuwa obligé kuiona kwa sababu iko juu. Kila mtu iko naona Rwanda tu, njo Rwanda. Alobi siko wana na tango azongeli siko na parti kolala susu ezongi lisusu message ezongi vision na ezongi abandisiko komona ke nzete oyo ya Rwanda penza drapeau emataki penda pene esimba mapata. Donc comme na niveau mo ke mutu partout yo kozala il faut omona yango. Donc emataki penza likolo makasi. Njo Rwanda. Lakini nilipoona turu ya pili, Mungu akaniambia, kuna sauti ilitokea ikasema, usiogope, sikiliza maana ya mfano hii.
Alors, dans oya mibale ayoka ki siko voix kolobela ye ke kobanga te otala sikoyo nini pona nini izosalami boye. Huyu ni mtu ambao nimemuinua ambaye amerepresente leo Rwanda ni Kagame. Alobi ke na mgongo na baibisi ye omoni mutu oyo ngai nde na tomboli ye lelo azo representer Rwanda na tomboli ye. Nimemupa nguvu Na pesi makasi ya kupanda, apa amata nguvu ya kujulikana, na pesi makasi ayebana lelo azokanisa ki azana makasi. Mbebe mahali pazuri. Rwanda leo inaonekana njoo Rwanda, Rwanda njoo Rwanda, Kagame njoo Kagame. Alobi lelo ti na pesa ki makasi wana poke amonana bamona ki yazali Rwanda lelo yazali Paul Kagame l'homme fort na nyonso to sala za bato bakomona ye na matisa kiye. Kini na kuambia uambie wakongomani wasiogope. Kasi ngai na ebisio boye yebisa bakongole babangate. Maana mtu mwenye alipanda kungazi enye iko na 5 metre na mwenye alipanda kungazi ya 50 metre, bale batu bakianguka kila mtu soro yabo haitakuwa sawa sawa. Apesi exemple alobi batumi bale soki bazo mata moko azali ko mata na nzete ya mbila ya 5 metre na moko o amati na nzete ya mbila ya 50 metre. Tango bakokoya soki bakokoya soro na bango ekozala ndenge moko te. C'est-à-dire que choc ya mutu o mataki makasi na o azamati muke ekozala ndenge moko te. Hivi ndivyo nimefanya na Rwanda kwa sababu nimeona moyo mgumu ambao iko ndani ya kiongozi wa nchi ya Rwanda. Alobi eza ndenge moko na sali na Rwanda na kuna kotala motema mabe o ezali na mutu azali kokamba Rwanda. Naenda kumuinua na kumupatia nguvu ya kupanda, lakini hatapinduza mambo ambayo nimekwisha kusema juu ya Kongo. Alobi na pesi ye makasi ya komata kasi oyo na bongisi pona Kongo ye akotika ko changer yango te. Kasema Mungu mbona watu biko banakufa? Nde alobi menzambe batu bazokufa ili yaanguke, lakini batu biko banakufa kule kwa maono ndio nilisema vile. De mama alobi ke ngana ebisi nzambe seme nzambe me batu bazali kokufa tala batu ne bazokufa. Nikasikia sote na nyambia hivi mwa hii vita kuko watu benye Mungu atamaliza benye nde ayoki isusu mungongo nzambe koyebisa eke amona bitumba oyo eza na batu oyo nzambe akosilisa. Ni baasi mu makanisa bapastere bameasi, bachungaji ya makanisa bakupenda kusikiliza sauti ya Mungu. Alobi ke na kati ya ba église akosilisa parce que ba dirigeant ba église akosilisa parce que ba sali na nzambe ebele balingi koyoka mungongo na nzambe te, bayoka ka mungongo na nzambe te. Donc il est temps nzambe akosilisa. Mungu alikuwa anatuma maformule za kila aina lakini hawakusikiliza mapenzi ya Mungu. Mwa hii vita bapasere ba mingi Mungu atabaangamiza. Alobi na kati ya bitumba oyo ba message ebele apesaka bango batikala kosala yango te, batikala kosala yango te, kasi ba pasteur ebele na bitumba oyo nzambe azali siko ko s'occuper na bango. Sauti ya Mungu linyambia kwenye usingizi. Kisha akanyambia mwa hii vita, mwa hizi nguvu ambazo nimempatia, nimemfanya kama jeshi, atasukula ba politisi. Hakuna politisi mwenye alikula makuta ya kuangamiza wakongomani mwenye atabakia mzima. Hakuna soda mwenye alikula makuta ya kuangamiza wakongomani mwenye atabakia mzima. Donc des messages azui bazoyebisa eke omoni ba politicien. Ba politicien nyonso to balembongo ya Congo. Mutu moko te akobika. Mutu alembongo ya makila. Pona ko détruire peuple, mutu moko te akobika. Ba pasteur, ba politicien,
moto moko te akobika na makambo do makasi oyo nazali kopesa li pona kokende ko exterminer bango ko silisa bango. Donc baakana bote bainje na bandani Mungu ile sote kanyambia nitajokipe na baakana bote. Ndio kwa maana usiogope na waambie ndugu zako Wakongomani kwamba wasiogope. Yango Nzambe ayekoyebisa ye ke ta ekoki yebisa bandeko na yo bakongole babanga te babanga te babanga te. Nzambe azali kosokipe na makambo oyo nyonso sikoyo ye moko. Sasa nikasema Mungu paka siku gani? Paka siku gani? Mbona tunachoka kule tu kumaono? Ndio nilikuwa niko naongea na ile sauti. Nikasikia sauti inaniambia hivi, chunga nikuoneshe. Kuya nikupeleke kwenye dawa yenu. Nde na kati ya losambo Nzambe ayebisi lisusu. Ayebisi komitungisa te. Komitungisa te. Abengi abi yaka sikona lakisa yo. Siku mtaacha hii dawa. Na siku yenyewe mnazembeaka kupitia hii dawa ndio siku mnaingiaka kwenye matatizo makubwa. Abi omoni kisio na ola kisayo. Mukolo boko tika yango nebo kota susu na kati ya ba difficulté. Bokota susu na kati ya ba pasi. Yaka na la kisayo. Nikaonekana sasa vile mimi natoka hata mwili kabisa, siku jioni niliona nalala lakini nikatoka mwili. Lo mama moni siko ya kulala me ondira bimi na kati ya nzoto na ye akei. Nikaona bananibeba fasi kukosa mawingu. Nikaona mpepeo. Bandugu siyawahi ona. Mpepeo ilitoka kwa zote ine za dunia. Donc ayo kisko place ke bakenda kisko amoni sikoyo mopepe e bimi mopepe zota côté nyonso tout ça na quatre coins nyonso tout mopepe nano ayo ka mopepe bongo te mopepe moko ya makasi ezo bima ezo souffler makasi. Nyumba ya kuangusha bimiti vya kabambi ilikuye kazunguruka drapo ya Rwanda kule yulu kwenye ilikuwa ikaivuruga vuruga ikaichana mutika. Alors tant mon pépé ne bandi ko souffler essouffler 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 mon pépé wana oyo mon pépé ko isabanda ko isabanzete e mati na ngomba bisika o drapeau o ya Rwanda ezalaki ya kotelema essouffler essouffler eningisi e lingi yango ezui e bebisi yango e kati drapeau wana katika huku chini kulifika tu ni mapapier. Donc drapeau ekiti ti drapeau ekati pepana ekati ba drapeau ko kitango na se do ekiti lokola ba biteni na biteni lokola diti ba papier. Fika tu ilishakuwa manake katiwa. Nikasema Mungu, hii mpepeo nao njoo na maanisha ni. Akanyambia hivi. Waambie Wakongomani waombe. Après ba papier na kokwea atuni su Nzambe la binde o siko Nzambe elakisi nini. Nzambe azoyebisa yeke nazoyebisa yo yebisa ba Congolais basambela. Yebisa ba Congolais basambela. Watu wenye wako nje ya Kongo, watu wenye wako ndani ya Kongo. Bato baza libanda ya Kongo, bato baza na kati ya Kongo. Waombe. Bango nyonso basambela. Ngai Nzambe nilifanya Kongo kuwa Kongo. Ngai Nzambe onasalaki Kongo ezala Kongo bozomona banguna bazo lula lelo. Tawasaidia na kusunga bino ni president hajui ma communauté zote internationale mia nimezinyamazisha, hakuna atakaye watetea ili wasije wakachangie sifa na mie ile mupepe nyome alobi na yebse ke moni ngai donc ngai moko na kangi batu nyonso tu ezala o ba mindele ezala o ba communauté internationale ata mutu moko te akotela parce que na lingite na kabola gloire na ngana mutu. Ona ni nini? Ni maombi ya watakatifu na maombi ya kanisa. Nikasikia mpepeo ya nguvu. Mungu akanyambia niseme hivi. Donc nyonso zali pona ba prière ya basaint. Basali o bazali kosala Nzambe na bosolo nde ezali kosala. Ava ifike kesho batu ya Bukavu kesho, donc il faut avant ifike kesho leo bakwe bamesikia hii ujumbe. Kesho Bukavu yote ingie kwenye maombi kwa sababu naona Bukavu iko naenda kuanguka.
nde alobi na ye ke bandeko tutu baza na Bukavu batutu baza na Bukavu bakota mabondeli basambela parce que soki te Bukavu ezali kokwea na batu benye balikufa Bukavu balikuwa sa mchanga muna pe batu oyo amona batu bakufa na kati ya Bukavu so Bukavu ekwei bazaki lokola zelo seke batu balekaki ebele oyo bakufaki Goma batu balikufa lakini Bukavu batu batakufa ba mingi sa alobi soki na Goma batu bakufaki na Goma baza mukie c'est-à-dire na Bukavu batu bakokufa ebele ana Bukavu batu batakufa ba mingi sana wakati niko naona ile picha ya maiti za batu Bukavu make balipandana banakuwa sa mapanya habita nazomona ba image ya bibembe oyo ya Bukavu nazomona nde batu baza ba matelani bado ba likolo oyo mateli so bibembe tandami azoka na somo tembia kanisa lisimame kanisa nzambe ayibisekene église etelema lisimame kesho samedi baombe kila mtu aombe ulinzi nyumba yake aombe ulinzi Goma Bukavu tafadhali kila mtu aombe kanisa zenye zinabeba ahadi sel pana sepaki hata kama Mungu ana hasira lakini Mungu amenyambia kwamba waombe Mungu atawasikia donc bandeko nyonso tu basambela pe nzambe akoyoka bango peut-être bokanisa biso audio ezali nga moko nde mutu na salite na kotikela bino yango intégralité boyoka yango et ceux qui ont aussi la facilité ya ko translate yango basa la traduction yango peut permettre bandeko nyonso bazwa message oyo le Congo nous appartient tokotika Congo te et nous avons la foi que Dieu nous aidera biso tokoya te Congo ekozala kaka mboka na biso merci. Bonjour groupe. Tunashukuru Mungu. Mungu wetu ni mwema, ameendelea kutuchunga na kutuponya kidogo kidogo. Ngawaje tu madhaifu ingaliki lakini basi tunashukuru kwa uzima. Nilipata maono leo usiku. Siku ya kulamkia leo ile siku ya 5. Sasa nimeshukutishwa na Mungu kama inabidi niongee leo. Kama itawezekana watu wa gabule yodo hata magrupe zingine ili kila mtu apate kuelewa nini inaendelea. Niliona wananiletea drapo 2, drapo yetu ya Kongo na drapo ya Rwanda. Na ile drapo yote ilikuwa kumti. Mti yenyewe ilikuwa na grandeur moya na épaisseur moya, ilikuwa na épaisseur ya kabambi kabisa. Lakini burefu yayo ilikuwa presque 2 metre vile. Sasa nikaona mikono 2 ilikuwa inaishika lakini sikuona watu benye walishika ile mikono ya benye ile mikono. Baadaye nikaona inakuwa sawa vile competition ya kukomala, nikaanza ona mti iko na komali iko na refuka. Lakini kilichonishangaza niliona mti yenyewe ilikuwa inabeba drapo ya Rwanda ilikomala ilirefuka mbio sana tena kwa haraka. Manake hakuna na sekunde iko inaenda inapanda lakini ofira mezire iko inapanda njogi si grandere ya muti yenye ilikuwa inaishikilia iko inapunguka. Grandere ya muti yenye ilikuwa inaishikilia iko inapunguka. Apres pale nikaona osi drapo ya wakongomani iko inarefuka pole lakini iko na garde grandere ya ile muti. Apres pale kwa sababu vile nikashituka, nikalamuka kwa ile ndoto, nikaomba Mungu, nikauliza kwa nini Mungu naweza kutuacha hivi. Nililia kabisa, sitawadanganya, nilisikia roho yangu inalumia, nikasema Mungu, mbona sisi hatuna probleme, haki ni yetu. Maana sijue, nikaongea mambo mengi na Mungu, lakini kwa rehema za Mungu tena nikalala na nikapata tena ile maono. Na wakati iliporudia turu ya pili ilirudi sasa na mafasirio. Nikaona
ile muti wakati ilipopanda na ile drapo ilipopanda juu karibu ifike kumawingu, kila mtu atakuwa oblige kuiona kwa sababu iko juu. Kila mtu iko naona Rwanda tu, njo Rwanda, Rwanda njo Rwanda. Lakini nilipoona turu ya pili, Mungu akaniambia, kuna sauti ilitokea ikasema, usiogope, sikiliza maana ya mfano hii. Huyu ni mtu ambaye nimemuinua, ambaye amerepresente leo Rwanda, ni Kagame. Nimemupa nguvu ya kupanda, nimemupa nguvu ya kujulikana, nimemupa nguvu. Anaonekana leo anakuwa na nguvu, lakini hizi nguvu zake hazimbebe mahali pazuri. Rwanda leo inaonekana njo Rwanda, Rwanda njo Rwanda, Kagame njo Kagame, lakini nakuambia, uambie wakongomani wasiogope. Maana mtu mwenye alipanda kungazi enye iko na 5 metre na mwenye alipanda kungazi ya 50 metre, bale batu bakianguka kila mtu soro yabo haitakuwa sawa sawa. Hivi ndivyo nimefanya na Rwanda, kwa sababu nimeona moyo mgumu ambao iko ndani ya kiongozi wa nchi ya Rwanda. Ninaenda kumuinua na kumupatia nguvu ya kupanda, lakini hata pinduza mambo ambao nimekwisha kusema juu ya Kongo. Nikasema, Mungu, mbona watu biko wanakufa? Maligre uko nasema unaenda kumuinua na ili yaanguke, lakini watu biko wanakufa kule kwa maono. Ndio nilisema vile. Nikasikia sauti inaniambia hivi, mwa hii vita kuko watu wenye Mungu atamaliza, benye ni baasi mu makanisa, ba pastere bameasi, bachungaji ya makanisa bakupenda kusikiliza sauti ya Mungu. Mungu alikuwa anatuma maformule za kila aina, lakini hawakusikiliza mapenzi ya Mungu. Mwa hii vita bapastere ba mingi Mungu atabaangamiza. Sauti ya Mungu ilinyambia kwenye usingizi. Kisha akanyambia, mwa hii vita, mwa hizi nguvu ambazo nimempatia, nimemfanya kama jeshi, atasukula ba politisie. Hakuna politisie mwenye alikula makuta ya kuangamiza wakongomani mwenye atabakia mzima. Hakuna soda mwenye alikula makuta ya kuangamiza wakongomani mwenye atabakia mzima. Donc baakana bote ba nje na bandani, Mungu ile sauti kanyambia, nitajokipe na baakana bote. Ndio kwa maana usiogope, na waambie ndugu zako wakongomani kwamba wasiogope. Sasa nikasema, Mungu, mpaka siku gani? Mpaka siku gani? Mbona tunachoka kule tu kumaono? Ndio nilikuwa niko naongea na ile sauti. Nikasikia sauti inaniambia hivi, chunga nikoneshe, kuya nikupeleke kwenye dawa yenu. Siku mtaacha hii dawa, na siku nyewe mnazembeaka kupitia hii dawa, ndio siku mnaingiaka kwenye matatizo makubwa. Nikaonekana sasa vile mimi natoka hata mwili kabisa. Sikujiona, niliona nalala, lakini nikatoka mwili. Nikaona bana nibeba fasi kuko sama wingu. Nikaona mpepeo, bandugu siyawahi ona. Mpepeo ilitoka kwa zote ine za dunia. Mpepeo ya nguvu sana, ya kunyangula manyumba, ya kuangusha bimiti vya kabambi. Ilikuye kazunguruka drapo ya Rwanda kule yulu kwenye ilikuwa, ikaivuruga, ikaichana, muti kakatika, huku chini kulifika tu ni mapapie. Ikafika tu ni ilishakuwa, manake ilishakatiwa. Nikasema, Mungu, hii mpepeo nao njo na maanisha ni? Akanyambia hivi, waambie wakongomani waombe. Watu wenye wako nje ya Kongo, watu wenye wako ndani ya Kongo, waombe. Mie Mungu mwenye nilifanya Kongo kuwa Kongo, nitawasaidia kwa namna gisi yenye ni president hajui. Makominote zote internationale mie nimezinyamazisha, hakuna takaye watetea ili wasije wakachangie sifa na mie. Ile mupepe nyo umeona ni nini? Ni maombi ya watakatifu na maombi ya kanisa. Nikasikia mupepeo ya nguvu. Mungu akanyambia niseme hivi, ava ifike kesho batu ya Bukavu, kesho, donc il faut ava ifike kesho, leo bakwe bamesikia hii ujumbe,
kesho Bukavu yote ingie kwenye maombi, kwa sababu naona Bukavu iko naenda kuanguka, na batu benye balikufa Mbukavu balikuwa sa mchanga. Munasema Goma batu balikufa, lakini Bukavu batu batakufa ba mingi sana. Bukavu batu batakufa ba mingi sana. Wakati niko naona ile picha ya maiti za batu Bukavu, bake balipandana wanakuwa sa mapanya. Mungu akaniambia kanisa lisimame. Kanisa lisimame kesho samedi. Baombe. Kila mtu aombee ulinzi nyumba yake, aombee ulinzi Goma. Bukavu tafadhali. Kila mtu aombe. Kila mtu aombe. Kanisa zenye zinabeba ahadi, sel pana sepaki. Hata kama Mungu ana hasira, lakini Mungu ameniambia kwamba waombe. Mungu atawasikia. Mungu alinde mji wa Bukavu, apunguze kumakali ya adui, kwa sababu adui ana makali sana na batu ya Bukavu kushinda gisi batu ya Goma. Nikaona batu balianguka Bukavu kushinda kiasi bandugu yangu, kushinda kiasi. Mungu akaniambia hata dimanche Mungu ataki ibada za kawaida, watoshe viti baikale chini balilie Mungu, baoneshe Mungu. Kisha nikaona mtu ananiambia ambia batu ya Fizi na Uvira pia pale kutamangika damu za mingi sana. Bavira batakufa, batu benye ni ba autochtone batakufa, kwa sababu Wanyamulenge ndio Mungu ananiambia. Niliona Wanyamulenge biko na maagenda kashe. Balisha andika batu benye banapashwa uwawa wakati M23 itafika pale. Lakini Mungu akaniambia baombe maombi ya siku 2 kuanza lendi. Maana siku ya kwanza na siku ya pili batu ya Uvira na batu ya pale baombe Mungu atawasikia. Baadaye ilikuwa kama vile nimetoka kwenye ile kitu, akaniambia kia nikuoneshe mambo mengine. Nikaona kwa sababu vile nimefika sema hapa ni Kinshasa. Lakini Mungu akaongea gisi Kinshasa adui iko ndani. Nikaona Kinshasa adui iko ndani, na mambo ambayo kunaandaliwa Kinshasa si mazuri kabisa. Lakini niliona Kongo Brazza kulifunguka mlango kabambi, mlango ambao sijawahi iona, mlango ya kabambi. Wakati ile mlango ilifungulika niliona majeshi ambao walibeba mikuki, mipanga, mabunduki za kila aina balingia mkinshasa. Lakini Mungu akaniambia hayaruhusu kabla. Bado Kinshasa ianguke, lakini adui iko ndani mkinshasa. Mungu akaniambia ya kwamba niseme, na kama Mungu atajalia kila mtu neema, mwenye kuna ndugu yake Kinshasa atume message juu kila mtu asikie. Nilisikia sote ninyambia bafanye maombi mustade, na mwa ile maombi president asema akuwe ba muombeye, kwa sababu niliona kiti kia president kinayala damu. Yesu nitie nguvu. Kinayala damu. Maana yake nini? Mauti yake inaandaliwa. Kuna mtu mwenye balisha mlipa makuta na wale batu biko ndani benye bataua president akikufa na hivi tayaisha, maana yake Kongo tunaenda kushindwa. Lakini Mungu ameona gisi akili yake imefika mwisho. Nikasikia sote nanyambia Kinshasa ba pastere yote ba mareve ba sepake bale bote ba jiungi bakutanane mustade baombe maombi tu ya siku moja. Hata kama batafanya usubuhi mpaka magharibi, lakini bafanye tu geste ya humiliation, bajishushe. Nikaona ya kwamba kunatokea mkono wa Mungu kwenda kusimamisha kiti cha ufalme. Maana niliona kiti cha ufalme kinayala damu. Mungu akaniambia ile ni damu ya kiongozi wenu, na ile damu ikimwangika mtakuwa mmeshindwa hivi vita. Lakini uambie Wakongomani kwamba wasiogope, benye biko mbali na benye biko karibu, baseme na Mungu, na mimi Mungu nitakuya kuwasaidia. Basiogope, ninakuya kuwasaidia, nakuya kurudisha heshima ya Wakongomani. Maana niliona sa vile apra ile maombi zote kuko nguvu fulani itatokea. Lakini niliona wokovu yetu inatokea kubatu bakuzarauliwa, batu benye abajulikane, batu benye abana trust, lakini Mungu atainua wokovu wa Wakongomani. Kwa kifupi kwanza ni ile, kwa sababu ni telefoni sitaweza ongea maneno yote, lakini
moyo wangu unajaa machozi wakati niko naona picha yenye Mungu alinionyesha ya watu wenyewe watakufa Bukavu. Kama Mungu asipotonea huruma, kupona yetu itakuwa nguvu sana. Lakini pia maombi ya wengine tutafanya ni Mungu afupishe. Maana Biblia inasema ya kwamba kama zile siku zisingelifupishwa, hakuna mtu ambaye angeliweza kuokoka. Kwa kifupi ni ile, na Mungu wa mbinguni atupiganie hivi vita na tufanye. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tango nyoso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.